جی جی آصف بھائی یہ ذرا فرمائے نا، یعنی بریلوی لوگ کتنے لوگوں سے اور پنگا لیں گے؟ کبھی قادیانی سے، کبھی شیعوں سے، کبھی رافضیوں سے، کبھی یہ وہابی، کبھی دیوبندی، کبھی غیر مقلدین. یعنی آپ لوگ چاہتے کیا امت میں، یہ تو بتاؤ. اصل میں یہ جو 150 سال 200 سال کے جو فتنے ہیں نا، جتنے بھی ہیں، ان سے تو ہماری جنگ قیامت تک رہے گی نا. پھر اب کیا کریں؟ یہ پہلے تو نہیں تھے، نہ شاہ ولی اللہ کا یہ عقیدہ تھا، نہ شاہ ولی اللہ کے جو بڑے تھے، نہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا یہ عقیدہ تھا، نہ دیکھیں ابھی تو کیا کہتے جتنے بھی ہیں ہمارے آصف بھائی. اکابرین ہیں جی امت کے اندر. جی جی اسماعیل شاہ دہلوی، اسماعیل شاہ صاحب کے سے پہلے امت کے جتنے بھی عقائد تھے وہ الحمدللہ وہی عقائد ہے جو آج بریلویوں کے عقائد ہیں. نہیں اچھا چلے ٹھیک ہے، میں فی الحال تو مناظرہ کے لیے تو جی نہیں آیا. اچھا، ابھی ایک ایک اور میں آپ کو نا ایک اور دلیل دے دوں، ایک اور دلیل دے دوں. جی 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 محمد حسین بٹالوی صاحب جو ہیں نا، یہ خود لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے آج سے 100 سال پہلے، یعنی کہ آج سے 150 سال پہلے وہ لکھ رہے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ آج سے 80 سال پہلے، 100 سال پہلے تمام مسلمانوں کے وہی عقائد تھے جو آج بریلویوں کے عقائد ہیں. کون لکھ رہا ہے؟ محمد حسین بٹالوی صاحب. وہابیوں کا جو سرخیل ہے وہ یہ لکھ رہا ہے اچھا سن لیں. کہ برے صغیر کے اندر تمام مسلمانوں کے وہ عقائد تھے 80 سال پہلے، 100 سال پہلے، یعنی کہ آج سے 250 سال پہلے وہی عقائد تھے مسلمانوں کے برے صغیر کے اندر جو عقائد بریلویوں کے ہیں آج. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بریلوی جو ہے یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، کوئی نیا یہ کوئی مکتبہ فکر نہیں ہے، بلکہ یہ وہی مکتبہ فکر ہے جو کہ صدیوں سے جو اہل سنت کا جو عقائد تھے انہی کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اچھا چلے جی اب آپ بات بارہ. ہاں سنیں، دیکھیں میں تو یہاں پر کوئی مناظرہ کے لیے نہیں آیا ہوں. دیکھیں اگر آپ نے یہ بات کی نا کہ بھائی فلاں نے اس طرح لکھا ہے، آپ کو پتہ ہوگا شرح فقہ الاکبر میں ملا علی قاری نے ایک بات نقل کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ جو کوئی عقیدہ رکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم الغیب ہے، وہ بندہ کافر ہے. یہ شرح فقہ الاکبر میں لکھا ہوا. دیکھیں آپ حوالہ دیں مجھے، میں آپ کے پاس میرا واٹس ایپ ہے، مجھے حوالہ دیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ میں ثابت کروں گا کہ آپ آدھے والے پیش کرتے ہیں، یا آپ شذوذ جو ہیں، اقوال جو ہیں وہ آپ پیش کرتے ہیں، یا آپ پوری بات نہیں پیش کرتے. ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ایک دفعہ پہلے بھی آپ نے علامہ جرس کلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ آپ نے پیش کیا تھا، اس میں آپ نے دجل کیا تھا، اس کے اندر پھر علامہ باجی کا آگے انہوں نے خود جو ہے وہ حوالہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا، وہ آپ نے چھپا لیا تھا. یاد ہے نا آپ کو؟ حضرت نہیں حضرت دیکھیں وہ تو ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے نا، وہ پورے حوالہ ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے. اچھا چلے حضرت اچھا گرگری صاحب آپ نے سوال کیا ہے کہ میرا بھی سوال لے لینا. ایک منٹ نا، ایک ہمارا بھی سوال لے لیں. میرے ایک آصف سوال سے یار میرا آصف سے بات ہو رہی ہے نا 2 سیکنڈ. یار کر لے ایک بات مفتی صاحب، یار مولانا صاحب کچھ نہیں ہوتا، میں بڑا پیار محبت والا مولوی ہوں. ایک بات کرنی پلیز. ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ نے کون سے چلے جانا ہے؟ میں نے نماز کے لیے جانا ہے. بعد میں دے دوں گا جب پتا کیا اذان ہوگی نا، میں نے نماز کے لیے جانا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. سوال کر لیں. میں یہ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف امکان کذب کا عقیدہ رکھے، ایسے لعین خنزیر کے اوپر شریعت کیا حکم لگاتی ہے؟ یہ امکان کذب اور یہ جو آپ نے بات کی نا، آپ پورے مکمل عبارات بعینہ جس طرح لکھا گیا ہے اسی طرح آپ لائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حسام الحرمین میں اور حضرت سمپل سا سوال ہے، یہ کوئی اتنا راکٹ سائنس تو ہے کوئی نہیں. جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ایسے لعنتی خنزیر پر شریعت کیا حکم لگاتی ہے؟ صرف اتنا چھوٹا سا سوال ہے. ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں نے آپ سے کہا نا حسام الحرمین کی وہی عبارت، ٹھیک ہے؟ میں نے حسام الحرمین کی بات ہی نہیں کی، نہ میں نے کوئی سر آپ کی کوئی بات کی ہے، میں نے ایک عام سوال پوچھا ہے، ایک عام سوال ہے، میں نے حسام الحرمین یا کسی کو وہ بات ہی نہیں کی سر. میں نے تو ایک چھوٹا سا شریعت کا حکم پوچھا ہے. لودھی بھائی ایسے کرتے ہیں ان کے ساتھ نا، اس موضوع پہ نا
इनमें से किसी से शाह अब्दुल अजीज साहब से या कुरकुरी साहब से ना हाँ, किसी- इसके ऊपर हम किसी एक मुनाजरा टाइम रख रख ले। लेंगे ना। नहीं सर, मुनाजरा इसके ऊपर मुनाजरा रख लेते तय, हैं। अबू हसन भाई मुनाजरा तय जी, हो जी। चुका है। जी, जी। सर बात सुन ले, अच्छा बात सुन ले, मुनाजरा तय हो मुफ्ती चुका कुरकुरी साहब, है, मुफ्ती मुनाजरा कुरकुरी तय साहब, हो चुका। देखिए जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं ना अभी सवाल एक पूछना चाहता हूँ कि देखिए अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने अगर तो ये बात लिखी है, तो फिर मेरा एक सवाल है कि मुझे ये बताएं कि ये कहा किसी है, बंदे मुल्ला का अली कारी, खुशू जानना मुल्ला अली। जो है, मैंने मुल्ला अली कारी, रहमतुल्लाह अलैह, हाँ हाँ, हाँ मुल्ला हाँ, मुल्ला अली अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। अच्छा, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह जो है, अगर वो कोई बात ऐसी लिखें और नबी अलैहिस्सलाम खुद अगर कोई कौल नबी अलैहिस्सलाम का अपना मौजूद हो, तो फिर किसको फौकियत होगी, अल्लामा मुल्ला अली कारी या अपना नबी अलैहिस्सलाम? हाँ, सनदों की तहकीक होगी या नहीं होगी? हाँ हाँ, सनद की तहकीक आप करें, वो कोई मसला नहीं, सनद की तहकीक आप करें, कोई मसला नहीं। यानी कौन सी नबी बात जो है वो अच्छा अहमियत सुने, होगी। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की अहमियत को आप ये कहना चाहते हो कि भाई मुल्ला अली की कारी के कौल से ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत है, उसमें कोई शक नहीं है, राइट? यही ना बात, यही ना? ठीक, बिल्कुल ठीक, वेल डन, वेल डन। बिल्कुल ठीक। कुरान अगर कुछ कहे तो फिर आप उसमें क्या कहोगे? नहीं, फिर नबी अलैहिस्सलाम के कौल को फिर क्या कहेंगे, यानी कि उसको छोड़ना नहीं, पड़ेगा? यानी नबी अलैहिस्सलाम के कौल को? यानी माज़ अल्लाह, कुरान की कलामुल्लाह ज़्यादा औला है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस? नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात अल्लाह दुरुस्त है, अकबर। लेकिन कोई बात नबी अलैहिस्सलाम, अभी नबी अलैहिस्सलाम की बात जो है वो कुरान के मुआरिज हो सकती है, यानी आपका ये अकीदा है? चले, मैंने तो कभी ये नहीं कहा, हम अहले सुन्ना वल जमात का तो ये अकीदा अब है आप नहीं देखिए ना, कि अहादीस देखिए, आप मुबारक मुझे बताएं कि आप मुझे बताइएगा कि किसी के खुशू को जानना, कि एक बंदा नमाज की हालत में खड़ा है और अभी उसकी जो कैफियत है, उसकी जो खुशू की हालत है, उस हालत को जान लेना, क्या ये इल्म गैब से ताल्लुक़ रखता है या नहीं रखता? अगर क्योंकि अल्लाह ताला, आप दावा अगर करते अल्लाह हैं, ताला, आप दावा सुन ले, करते हैं, जवाब आप तो दावा ले ले। करते हैं कि मैं जी आपका दावा है कि आप आलिम दीन हैं, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो आपने पढ़ा है ईमानदारी से आप जवाब देंगे। क्योंकि जो चीज़ आपने पढ़ी है वो चीज़ आपसे तकाजा करती है ईमानदारी का। सुन ले। जी, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तरफ से ये वो बात कि भाई फुला शख्स ने जो है, फुला शख्स जो है, ये बंदा जो है नबी अलैहि सल्लतु वस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये इल्म दे दी है कि भाई ये बंदा जो है खुशू के साथ नमाज़ पढ़ रही है, तो मौलाना ये इल्म गैब नहीं है, ये ख़बर गैब है, ये इल्म गैब नहीं है, इसको ख़बर गैब कहते हैं, इतनी फ़र्क है। अच्छा, खबर गैब और इल्म गैब। यार वैसे देखिए अपना अलामा साहब, ये देखिए मैंने आपसे पहले कहा था जो चीज़ आपने पढ़ी है ना, आपने उसके साथ इंसाफ करना है। ये तो आपने अपने जो मैंने आपको सही जवाब दी ना। पंचर लगाते हैं, मेरी बात सुने, आपके जो मौलवी पेंचर लगाते हैं, आपने तो ये वही इल्म आपने गैब है हमें या सुना। खबर गैब है? अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात ये इल्म गैब है या खबर गैब है? मेरी बात सुने। अलामा नसफी की उस दिन आपको पता ना, मुनाजरे के अंदर जब शाह अब्दुल अजीज साहब ने जब वो उर्दू तर्जुमे में डंडी मारी थी, वो बीच में से खा गए थे। यार मैं आज आया हूँ, पता है ना आपको? आज इतने दिनों बाद आया हूँ, जी, मैं बीमार अच्छा, था, मैं आज इतने बताता दिनों हूँ। बाद आया, मुझे नहीं पता। अलामा नसफी की इन्होंने अलामा नसफी का वो उन्होंने जो इल्म गैब के ऊपर उन्होंने तफसीर करते हुए उसकी जो उन्होंने शरह बयान की है ना, उसके ऊपर जो है वो उन्होंने वहाँ से जहाँ पे दिखा ना कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको दिलों के अहवाल के ऊपर जो है ना, वो अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको दस्तरस दी थी कि वो दिलों के हाल भी जान लेते थे। अब दिल का हाल जान लेना, आज खुद जान लेना, तो ये इल्म गैब से नहीं इसका ताल्लुक रखता। इसको किसने कहा कि ये खबर गैब है? किसने अच्छा, आज तक किस बंदे ने कहा ये खबर गैब है? एक मिनट, आपने कहा नबी, ये दोनों एक ही चीजें हैं ना उस्ताद जी, यार खबर सुमामा गैब साहब हो या इल्म खामोश गैब रहे, हो, खामोश बेटा। ये तो बात एक ही है, इन्होंने नाम चेंज कर दिया उसका। लोधी भाई एक मिनट जरा ना, एक मिनट कायदे जरा। यार सुमा साहब जी, हाँ जी। एक मिनट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म मा कान व मा यकून या व मा सयकून या व मा काइनुन या व काइनुन, जो भी अल्फाज है, मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ अल्फाज है, मैंने आपके सामने तमाम अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह सुना दी है या नहीं है? जवाब मेरे से आप पूछ रहे हैं? आपसे ही सवाल हो रहे हैं। मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी जी,
نہیں ہمارا تو وہی عقیدہ ہے نا جو ائمہ مفسرین حضرت ائمہ محدثین نبی کا علیہ اور ہمارے الصلوۃ فقہا کا جو والسلام کے عقیدہ ہے پاس نا، علم ما جی میں بتانے کان لگا ہوں، وما یکون ہے یا نہیں؟ جی میں بتانے لگا ہوں، میں جواب دینے لگا ہوں نا اس کا، میں جواب دینے لگا ہوں کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ائمہ مفسرین نے لکھا ہے اور ہمارے جو فقہا نے لکھا ہے، ٹھیک ہے جی، وہی ہمارا عقیدہ ہے، اور ان کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو ما کان وما یکون کا علم دیا گیا۔ ویل ڈن، اس کے اوپر تو میرے پاس رکو، اتنے حوالے ہیں اپنا بس رکو کرکری صاحب، ہاں جی رکو جی ہے نا، ماشاء جی اللہ۔ جی 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 اور اس کو آپ کیا نام دیتے ہو؟ علم غیب، جی صحیح ہے؟ ویل ڈن، ماشاء اللہ۔ جی 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 مجھے بتاؤ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی تھی وہ کون سی آیت تھی؟ جی نہیں میرے نہیں علم ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ٹھیک ہے؟ آپ جانتے ہو علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے تقریباً الاتقان فی علوم القرآن میں یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر 500 کم و بیش جو ہے آیات جو ہے مشتمل ہے احکام پر، باقی جتنی بھی آیات ہیں سب مواعظ ہے، نصیحت ہے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفوز الکبیر میں بھی کچھ اسی طرح کے وہ لکھا ہے کہ بھائی قرآن کے مضامین 5 چیزوں پر مشتمل ہے: علم المخاصمہ، علم بایام اللہ، بآلاء اللہ، اور قیامہ، اور علم جو ہے نا احکام۔ یہ 5 چیزوں پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ مجھے بتاؤ، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی اور شکایت کرنے لگی کہ میرے خاوند مجھ سے زہار کر چکا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً کیا بولا کہ بھائی زہار ہو گئی، لہٰذا آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر علم غیب جو ہونے والا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس حکم کی یہ آیت ہے، پڑھ کے کیوں نہیں سنایا؟ جی جواب۔ نہیں تو وہ پھر جنگ بدر میں جو ابو جہل، سبابہ خاموش، ابو حسن بھائی صرف ایک بات دیکھیں، غزوہ بدر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے، یہاں پہ عتبہ مرے گا، یہاں پہ شیبہ مرے گا، یہاں پہ ابو جہل مرے گا ایک دن پہلے، وہ کہاں سے آئی خبر؟ وہ بتائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جواب لودھی بھائی، اللہ اکبر، جواب نہیں۔ فضول یعنی سوال کر سنیں دیجیے گا۔ سنیں آصف یار بھائی، ایک منٹ ذرا موقع دیجیے اپنا لودھی بھائی یعنی موقع دینا، یہ کراس کوسچننگ اس کو کہتے جواب ہیں۔ دینے کا، نہیں مجھے جواب دینے کا موقع دینا۔ جی جی بسم اللہ۔ اپنا کرکری صاحب مجھے جواب دینے کا موقع تو دیں۔ دیکھیں، جو شرعی کوئی بھی حکم کوئی بندہ جا کے کسی سے کوئی فتویٰ طلب کرتا ہے نا، تو وہ اس کو شریعت کے مطابق ظاہر کے اوپر فتویٰ دیتا ہے۔ یہاں پہ علم غیب سے متعلق کون سا سوال کیا گیا ہے؟ مجھے بتائیں، علم غیب سے متعلق کوئی سوال کیا گیا یہاں پہ؟ ہاں، یہ علم غیب ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، مجھے بتائیں کہ ابھی کیا سزا و جزا کیا ابھی ہوگی، قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی ہے؟ سزا و جزا ابھی ہو گئی ہے؟ بتائیں مجھے، بھائی ہمارے پاس سزا و جزا ہوگی ہے یا نہیں ہوگی؟ ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے مولانا۔ نہیں میں بتانے لگوں نا آپ کو کہ علم غیب کسے کہتے ہیں، میں بتانے لگوں نا آپ کو۔ نہیں میرا جواب مکمل نہیں ہوا ابھی، میرا آدھا جواب ہوا ہے کہ جب کوئی بندہ جا کے کسی سے شرعی مسئلہ پوچھتا ہے نا، تو وہ اس کو پریڈکٹ کر کے نہیں بتاتا، بلکہ وہ ظاہر کے اوپر فتویٰ دیتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے ظاہر کے اوپر فتویٰ دی ہے۔ یار میری بات پوری سن لیں، میرا جواب مکمل نہیں ہوا ابھی، میرا۔ اچھا مجھے بتائیں کہ کسی بندے کے بارے میں یہ بتانا کہ یہ بندہ جنتی ہے، یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ کیونکہ ابھی تک تو سزا و جزا بھی ہوئی نہیں، ابھی تو اس بندے نے اپنی زندگی کے دن پورے کیے بھی نہیں، اور نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی جنتی ہے، فلانا بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے۔ ابھی تو اس نے اپنی زندگی کے دن گزارے ہی نہیں، ابھی اس نے اپنی زندگی مکمل کی نہیں، اپنے افعال جو اس نے کرنے ہیں ابھی زندگی میں، ابھی وہ اس نے کرنے ہیں، ابھی اس کی زندگی باقی ہے 50 سال 40 سال 60 سال، پتہ نہیں کتنے سال صحابہ بعد میں زندہ رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو پہلی بشارت دے دی، عشرہ مبشرہ کو بھی بشارت دے دی، اور دیگر اور بھی لوگوں کو بشارت دی۔ بتائیں مجھے، کیا یہ علم غیب سے اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ کی بات ہے حضرت، نہیں جواب دے دیں، یہ علم غیب ہے یا آپ نہیں کی ہے؟ باتیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟
اب ہم بات نہیں کریں. محترم صرف اتنا بتا دیں, ہم کریں گے بات, ہم آگے بھی بات کریں گے, ہم بات کریں مجھے یا نہ صرف کریں, اتنا بتا دیں, ہم بات کریں یا نہ کریں گے, کریں. آپ لیکن کا سوال آ گیا, آپ نے آ گیا, ڈن, آپ نے آ گیا, جی سوال آ ٹھیک ہو گیا. گیا, ہاں جی ٹھیک, ہاں جی ہاں, ٹھیک ہو سن گیا. لیں. حضرت والا محترم دعویٰ آپ لوگ, اور ذرا میوٹ لگا لیں آصف بھائی. ہاں جزاک اللہ. دیکھیں ناظرین سامعین کرام محترم, حضرات بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس علم ما کان یعنی جو گزر چکا, وما یکون جو سامنے ہونے والا ہے. میرے اس بندہ سے ایک ہی مختصر سوال تھا. قرآن کریم فرماتے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, خولہ بنت ثعلبہ ایک بڑی خاتون صحابیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اے یا رسول اللہ, میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا, اب کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حکم دی کہ بھائی آپ نے ان سے جدا ہونا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ خولہ بنت ثعلبہ فرمانے لگی اس عمر میں, اس بڑی عمر میں یہ کیسے ممکن ہے؟ بیچاری اپنی شکایت اللہ تعالیٰ کے یہاں دریافت کر دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی. پہلے 5 یا 6 آیتیں ہیں قرآن کریم کے. میرے سوال ابو حسن سے یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اگر علم غیب جو ہونے والا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ فلاں خاتون میرے پاس آنے والی ہے, آ کر میں نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھنی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حکم کے بجائے علم غیب کے پاور سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو دے چکا تھا, وہ آیتیں کیوں نہیں پڑھ دی فوراً, کیوں نہیں پڑھی؟ اور اس کے جواب میں مجھے کہتے ہیں کہ قرآن ابو جہل یہاں مرنے والے, ابو لہب یہاں مرنے والے, فلاں یہاں ارے بابا جی, کیا نبی اور قرآن فرماتے ہیں وما هو علی الغیب بضنین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے خبروں پر کیا ہے, بخیل نہیں ہے. یہ تو تم لوگ استدلال کرتے ہو, پھر کیا بخالت کر معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند منٹ کے لیے بخالت کیے ہوئے تھے؟ ابو حسن صاحب بریلویو, استغفر اللہ معاذ اللہ. قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. دیکھیں آپ نے نا, دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے جو سوال میں نے کیا تھا اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کسی بندے کے بارے میں یہ بتانا کہ یہ بندہ جنتی ہے یا یہ جنت میں جائے گا, یہ بتا دینا. ابھی کیونکہ قیامت قائم نہیں ہوئی, ابھی وہ بندہ مرا نہیں, فوت نہیں ہوا, ابھی اس بندے نے اپنی زندگی کے 40-50 سال 60 سال 100 سال گزارنے تھے ابھی. کیونکہ جن صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی, ان لوگوں نے بعد میں بھی کئی سال اپنی زندگی گزاری, اپنے زندگی کے کئی سال گزارے. کسی نے 40 گزارے, کسی نے 20 سال گزارے, کسی نے 25 سال گزارے. ٹھیک ہے جی, صحابہ کرام اس کے بعد بھی زندہ رہے. اب نبی علیہ السلام نے پہلے بتا دیا کہ یہ جو میرے صحابہ ہیں یہ جو ہیں یہ جنتی ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ جو بات ہے یہ علم غیب سے اس کا تعلق ہے یا نہیں. پھر میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ کسی بندے کا خشوع جان لینا, نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا, بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں, یعنی کہ تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے میں اس کو بھی دیکھتا ہوں. دیکھیں مفتی صاحب, آپ اس طرح سے مجھے شرم آتی ہے کیونکہ آپ صاحب علم ہیں, لیکن اگر کوئی صاحب علم بندہ اس طرح سے اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے یا اپنے بڑوں کے کفر کو چھپانے کے لیے وہ بندہ قرآن حدیث پہ جھوٹ بولے نا, تو یہ اچھا نہیں لگتا. نبی علیہ السلام نے وہاں پہ اس حدیث کے اندر یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ بتا دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں پیچھے دیکھتا ہوں, اور میں تمہارے دلوں کے اندر تمہارا خشوع اور خضوع بھی تمہارا خشوع اور تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں. یہ نہیں کہا نبی علیہ السلام نے کہ مجھے اللہ بتا دیتا ہے, نہیں, نبی علیہ السلام نے کہا میں دیکھتا ہوں. دیکھیں آپ, دیکھیں حدیث کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں آپ, تو اس طرح سے نہ کریں. یہ 2-3 سوال ہیں, ان کا جواب دے دیں. ابھی تو اور بہت سارے سوالات ہیں, ابھی تو آپ 2-3 سوالوں میں آپ جو ہے نا جھوٹ بولنا شروع کر دیا آپ نے. جی بھائی رکے ماشاء اللہ. دیکھیں میوٹ لگا. ماشاء اللہ العزیز, بریلویوں کے پاس ہمارے سوال کے کوئی جواب نہیں ہے. اچھا
कुरकुरी साहब, आप पांडबाजी क्यों करते हैं? आप पांडबाजी क्यों करते हैं? ये जो पांडबाजी आप करते हैं, लोधी भाई नहीं, ये जो पांडबाजी करते हैं और झूठा करते हैं, इनको शर्म नहीं बोलने आती? दें। और कोई बात नहीं लोधी भाई, बोलने दें, कोई बात नहीं। अच्छा देखिए लोधी भाई अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ताजी पांडबाजी मौलाना कतीना क्या साहिबा बिठाइयां आपने, बल्ले बल्ले एक मिनट कतीना क्या मरासन आई? फैजान भाई, खुश एक नसीबी। मिनट फैजान भाई, एक मिनट, इन्होंने अब चले जाना है, मुझे नजर आ रहा है। मौलाना कुरकुरी साहब, बदतमीजी करोगे हम चले जाएंगे। नहीं सर, नहीं नहीं, हवाला जात, हम चले अल्लाह जाएंगे। के बंदे, मौलाना हवाला जात के साहब, बगैर देखो, सब पता है, हम बात ही नहीं करते। देखो बात सुने मौलाना साहब, बात सुन लें सर, बात सुन लें। हम निकल जाएंगे। फैजान भट्ट खामोश हो जाओ, मेरा आसिफ से बात हो रही है। प्यारे प्यारे, फैजान बात भट्ट सुन साहब लें खामोश हो जाओ, मौलाना मेरा साहब, आसिफ से बात बात तो हो सुन लेना मौलाना साहब, अरे। बात सुन लें मौलाना साहब, बात सुन लें। बात ये है, अर्ज मैं ये करने लगा हूँ, अस्कानी ने आज जो गांड मारी है ना बरेलियों के, बहुत मजा तस्वीर बड़ी कर दें। अस्कानी जिंदाबाद। मुफ्ती साहब ऐसा ना करेंगे यार। आसिफ साहब मेरा मेहरबानी आपसे बात हो रही है, नहीं, दरमियान में बात किसी सुन और ले, यार, बात सुनो, सुन ले सुनो, मौलाना साहब, आपसे कोई बंदा बदतमीजी नहीं करेगा, शुरुआत आप कर रहे अच्छा हैं। मेरी गुजारिश है, थोड़ी देर भाई खामोश रहिए, ने आपकी गांड मारी मेहरबानी है, है। सलफियों ने थोड़ी बरेलियों की देर, गांड हाँ, मारी मुफ्ती है। साहब, मुफ्ती I love साहब, सलफी। मुफ्ती साहब, सलफी ने गांड मारी, मुफ्ती साहब सलफी ने ऐसा ना बरेलियों की करिए, गांड मारी। मेहरबानी। आसिफ भाई आप आ जाए, मुफ्ती साहब ऐसा ना करिए, आसिफ भाई आप आ जाए, हमसे बात करें। ऐसा ना करिए यार। मौलाना साहब, अभी देख लें, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन अपनी जबान को संभालें, हमें आपकी जबान संभालनी आती यार, है। बात कोई बंदा गाली ना दे, कोई बंदा गाली ना दे यार, कोई बंदा गाली ना दे। यही बात हमारी पढ़ लो, तरफ से- चढ़ दो गल्ला, बात ही पड़ी जाओ। हमारी तरफ से ना कोई बंदा गाली ना दे यार, थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेने दे, 5-10 मिनट, कोई बात नहीं, आसिफ कुछ भाई नहीं, आप आ जाए। थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेने दे जी। यार ये लिखा हुआ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हाँ अस्कानी ने गांड जो मारी बरेलियों के, वो जबरदस्त भट्ट किया। साहब चले गए। ये देखें, देखा ना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी गैब की बातों का इल्म अता किया गया। अस्कानी ने बरेलियों की आए 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 पाट गई जे देवबंदियां दी, खुल के अच्छी आ गई जे। ਉਹ ਦੁਬਰ ਬੁਲੰਦੀਓ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਪਏ ਜਾਣੋ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਪਤਾ ਜਾਣो एक इनू मिनट, बांस। अपना मेरी बात सुने फैजान भाई, नस गया। मैंने बुखारी की हदीस मैंने पेश की है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये देखें, ये हदीस मुबारक है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये देखें, मा यख्फा अलैया खुशूअकुम वला रुकूअकुम इन्नी ला अराकुम मिन वराई ज़हरी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझसे ना तुम्हारा खुशबू छुपता है, ना तुम्हारा रुकू, मैं अपनी पीठ पीछे से तुम्हें देखता रहता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं तुम्हारे खुशबू को, तुम्हारे रुकू को देखता हूँ। ये देखें तो आसिफ यार भाई, ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब अलबत्ता नहीं था। अल्लाह जब चाहता है किसी को कुछ गैबी बातों का इल्म अता फरमा देता है, और हमारे सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे ज्यादा इल्म गैब अता फरमाया है। आए आए ओ दुबर बुलंदियो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਮਾਰਤੀ, सुभान ਤੁਹਾਡੀ मां अल्लाह। मारती जे ने। अच्छा वो इरफान अबू हसन कुरान भाई, करने वाला इरफान अबू हसन नहीं हुआ भाई, है। मारा फुल अबू हसन भाई, वो कुरान, नीचे से उसने निकल जाना है, कुरकुरी ने निकल मेरा जाना है, लैपटॉप मेरा घर पैगाम में है, वो दे है, दो। मेरा एक मिनट शाह दे जी, दे, मेरा दे दे। लैपटॉप घर में है, वरना मैंने इन्हें इतनी जूतियां मारनी थी, अभी लैपटॉप निकाल के इनकी माँ मर जानी थी सबकी। अभी एक हवाला है सिर्फ, सबसे ज्यादा इल्म गैब अनायत नहीं, फरमाया वो ना है। आया ये था मुफ्ती कुरकरी यहाँ पे लेके हवाला, पता नहीं कहाँ से पेंचर लेके आया। ये कहता है मुल्ला अली कारी ने ये लिखा है कि जो बंदा ये कीदा रखे ना, कि शराफिकुल अकबर जो लिखी है उन्होंने, कि जो बंदा ये कीदा रखे कि नबी अलैहिस्सलाम के पास इल्म गैब था, तो पता नहीं क्या उसने शिरक लिखा है या कुफर लिखा है, ये पता नहीं बहुत क्या। बड़ा खंसीर दजल कर रहा है। मुल्ला अली कारी ने बिल्कुल लिखा है, लेकिन लिखा है जो सरकार के लिए जाती इल्म गैब माने वो हाँ काफर है। जी, असा बेशक, गासा बेशक। जाती मनिया ही नहीं। हाँ दो जी। नंबरिया प्योवा नाल दो नंबरिया है, और दुबर बुलंदियो अच्छा अबू ਉਹ हसन भाई ने उसी ਦਿਓ ਦੋ वक्त ਨੰਬਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। भट्ट साहब, और अबू प्योर हसन भाई ने नंबर उसी नंबरियां वक्त करते कहा, अबू हसन भाई ने कहा मुझे तुझ पे यकीन ही नहीं है, ਗੱਲਾਂ तुम ਇਹਨਾਂ को लोग सुन लो, दजल करते हो, ਵੱਡੇ फेम आए करते हो। मुनाजर।
अच्छा उस्ताद जी ये मुनाज़र पुत्रों मैं जेब च ना लवा के फिरना वा अगों भट्ट साहब ये जरा लगी है आयत समझ। मुबारका ये जरा पढ़ के सुनाइएगा बड़े मुनाज़र रहंदे नहीं किथे है। भट्ट साहब। ये तो क्या नाम है इनकी उठाएं वो अकायद उलमाए देवबंद जो है अल मुहन्नद अल मुफन्नद, उसके अंदर जहाँ इल्म गैब के मौजू है वहाँ पर लिखा है कि आका करीम अलैहिस्सलाम को उलूम गैबिया का कसीर हिस्सा अता फरमाया गया और उलूम अव्वलीन व आखरीन जो है वो अता फरमाए गए। ये तो इनके किताबों के अंदर लिखा है और इसके ऊपर तो काबरीन उम्मत के हवाला जात मौजूद हैं कि गैब होता ही हुआ है जिसकी खबर नबी देता है, जो आपकी नज़रों से पोशीदा हो, जो हवास से जिसको पकड़ महसूस ना किया जा सके, जो बिदाहत अकल से मालूम ना हो सके, गैब कहते ही उसे हैं। और उससे वो नबी जो है, नबी उसकी खबर दे वो गैब होता है। ये तो सराहत मौजूद है। और दुबर बुलंदियों किथे ना सके खुजरी खुजरी बाहर आ ਉਹ ਮਾਮੂ ਯਾਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਸੁਨਤ ਛੋਟੀ ਬੁਰੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਮਾਮੂ ਵਾਲੀ ਸੁਨਤ ਬੁਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ शाह दे बारे पूछना सी इनके तो बुजुर्गों को भी होता है इल्म गैब। वो इमदादुल मुश्ताक के अंदर मुकम्मल इबारत नकल है कि बुजुर्गान जब कोई चीज़ बताते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें वो दिल में इल्हाम करता है वो चीज़ और वो गैबी खबरें बताते हैं। और अशरफ अली थानवी का उसके ऊपर वो मौजूद है तबसरा। ये किधर जाएंगे दुबर बुलंदी सारे आए वड्डे इल्म गैब दा इनकार करन। पुत्रो तुसा किसी दिन मेरे सामने बैठो सही, उस दिन शाह अब्दुल अजीज ने चुप कराया ना इल्म गैब दे मौजू ते, तुसी आओ सही सामने एक दफा। वड्डे फनकार किथे रहंदे नहीं है इल्म गैब। हजर शाह साहब ये जरा और फैजान भाई गल है सरा में कि देखो कि ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਅਖਤਰੀ ਲੁੰਡੀ ਉੱਤੇ ਆਏ ਉੱਤੇ ਅਖਤਰੀ ਲੁੰਡੀ ਕਰ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਅਮਾ ਸ਼ਕਲ ਤੇਰੀ ਯੂਦੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਯੂਦੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਂਤੀਆ ਜਿਆ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਭਾਈ जी जी ਕਿ ਲੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਲੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? आ रही है आवाज मैं दोबारा नहीं ठीक है आवाज आ रही ਉਹ ਫਿਰ ਫੈਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦਜਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਜਲ ਕੀਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਦਜਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਮੁੱਲਾ ਅਲੀ ਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਬੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇ ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਲਈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ सर आपकी स्क्रीन बड़ी है जी। एक मिनट तक स्क्रीन छोटी करो फिर बड़ी करो। मैं करता हूँ चलो क्या हो गई है दुबर बुलंदी ने ना बेचारे ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨਸ ਗਿਆ। ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤਾਬੁਨ ਨਵਾਜ਼ਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਲੱਗੀ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਿਤਾਬ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। किताबुन नवाजल ने देवबंदियां दी मां मारती है फाड़ के, यकीन मनो। हर साहब ये आयत मुबारका पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी वो स्क्रीन थोड़ी फिर नहीं की होगी जे। एक मिनट ठहरो, मैं आपसे रेडी करना, मैं आप करना ठहर जो, बल्कि मेरे को भी नहीं हो रही। ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء
فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اچھا جی، اور اللہ کی یہ وما کان اللہ لیطلعکم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے ہم لوگوں تمہیں غیب کی خبر دے، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے. کی لکھیا جی یہ حلوہ بوسیا، وہ اتنے آؤ تہاڈی کتاباں چوں حلوہ کٹ کے وہائیے تانوں. یہ کتاب تو میں نال لے کے آیا دکان تے. آؤ ذرا حلوہ صاحب، اوے اوپر آئے یار کول پہ. آپ کی کتاب تو میں ساتھ لے کے آیا ہوں، دکان پہ آ جائیں. وہ میں دکھاتا ہوں حلوہ آپ کی کتابوں سے نکال کے، کہ جس گنگوہی کے گندگوہی کے دانت نہیں تھے اسے کہا جی دانت بنوا لو. کہتا ہے جی وہ دانت بنوانے سے کیا ہوگا، بوٹیاں چبانی پڑیں گی. دانت نہیں ہے تو لوگ ہم پہ ترس کھاتے ہیں اور نرم نرم حلوہ کھانے کو مل جاتا ہے. آؤ جی آؤ، آپ کی کتابوں سے ہی عبارتیں نکال کے دکھائیں گے. اور دبر بلندیو، او مر جان تہاڈے وڈے لانتیو. اللہ مسلمانوں کو اسی حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے. اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے ہم لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے. ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے. تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ 179 نمبر اوپر تھی آیت اور نیچے سورہ جن کی بھی آیت. مطلب یہ انشاءاللہ عز و جل سماما بھائی آج رات کو علم غیب کے موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے. دیوبندیوں کی کتابوں سے علم غیب کو ہم واضح کریں گے، قرآن و حدیث کے دلائل پیش کریں گے، پھر انشاءاللہ دیوبندیوں کی کتابوں سے ہم علم غیب نکال کر دکھائیں گے. یہ تو نبی کے لیے علم غیب کا انکار کرتے ہیں نا، ہم ان کی کتابوں سے بزرگوں کے لیے بھی علم غیب نکال کر دکھائیں گے کہ بزرگ بھی غیب جانتے ہیں، بزرگ بھی علوم غیبیہ پر مطلع ہوتے ہیں. اور دبر بلندیو، اور کتنے مار گئے ہوئے، باہر نکلو. آئے جے تہاڈے پیو آئے جے، نکلو باہر. خسخری مولانا کترینہ کیف صاحبہ ہیں جی. اس علم غیب کے موضوع پر تو قرآن پاک میں اتنی آیات ہیں، احادیث مبارکہ بھری ہوئی ہیں، صرف ان کا بغض ہے. یہ بغض اور جس بغض رکھتے عبارت ہیں پہ ملا علی قاری کی جو عبارت نکال کر لایا تھا نا یہ خنزیر، اس سے یہ نہیں پتا کہ ملا علی قاری نے وہاں پر لکھا گیا ہے، یہاں پہ آ کے دجل بیانیہ کر رہا ہے کہ ہمارے جس بھائی نے وہ کتاب نہیں پڑھی ہوئی اس کے سامنے کہے گا جی ملا علی قاری کا یہ موقف ہے. اور خنزیر کے بچوں، ملا علی قاری نے ذاتی علم غیب کی نفی کی ہے، اور ذاتی ہم سرکار کا مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو عطا ہی مانتے ہیں. یہ خنزیر 2 نمبریاں کر کر کے دن کا دارالعلوم دیوبند بنا ہے. میں فیضان کوئی بھائی حلالی تھوڑے دیوبندی نہیں سن ہے. لو، میں یہی گل کہی ہے میں کہ تو اگے بھی جھوٹ بولیا ساڈے نال جدوں تو حوالہ پیش کیتا سی، وہ والا علامہ حضرت اسقلانی دا حوالہ پیش کیتا سی کہ نبی علیہ السلام نو پڑھنا لکھنا نہیں سی آندا. یاد ہے تانوں نے علامہ حضرت اسقلانی دا فتح الباری دا حوالہ پیش کیتا سی نے، تے جدوں اسی آپ کو حوالہ کھول کے پڑھیا سی تے اوتھے علامہ باجی دے بارے انہوں نے لکھیا تا سی کہ انہاں دا کی موقف ہے سی دے بارے. یاد ہے تانوں؟ جی جی بالکل بالکل. ہاں جی، تے میں کہ تو ادوں بھی ساڈے نال دجل کیتا سی تے میں تیرے حوالے نو میں نہیں ماندا. یہ حوالہ مینوں WhatsApp تے سینڈ کر تے میں تانوں دس دینا وا کہ تو کی دجل کرنا پیا، کی فراڈ کرنا پیا تے. ہاں جی. اوے اللہ حضرت تہاڈا اللہ حضرت پتر امداد المشتاق اٹھاؤ. حاجی امداد اللہ کو 107 مرتبہ انہوں نے اللہ حضرت لکھا ہے. تہاڈا کالا حضرت لب گیا پتر، میں تہاڈیاں کباں چوں کڈ لے آواں گا. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਬਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਦਾ ਯਸੂ ਇਜ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਨਾਂ ਆਈਡੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਫਤਾਵਾ ਸ਼ਾਮੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜੀ ਸੀ, ਫਤਾਵਾ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਾਖੇ ਰਸੂਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਹੈ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ. ایسا ہی بالکل. پتر تہاڈا جڑا اللہ حضرت ہے نا، اللہ حضرت وہ کالا حضرت کڈو باہر، انہوں تہاڈیاں قبراں چوں کڈ لے آواں گا میں.
ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਯਾਰ, ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲੋਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਾਲਾ ਤੇ- ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਜੂਦ ਯਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲਓ, ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲਓ ਉਸ वक्त। ले लें, आ जाए अबाबिल साहब, थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू करते हैं। वो मुफ्ती कुरकरी साहब तो भाग गए हैं, आप आ जाए गाल। और ये कौन से हालात ले नहीं लें है, यार, इन्होंने भी भाग गया ना। गाली गाली केड़े हालात कोई ना यार? निकाले यार, बस मेहरबानी। नहीं गाली तो हम निकाल नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं इनकी किताबों से निकाल कर दिखाएंगे काला हजरत इनका। और वहां पर लिखा है कि हजरत गंगोही को अपने रूहानी बाप आला हजरत से बड़ी अकीदत थी। और ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹੀ रूहानी आला हजरत, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡਾ और एक ਪੁੱਤਰ और ਮੈਂ इन्हां दा ਕੱਢਣਾ। जवाई भी है जी, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਜਨੂਰੀ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਜਨੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਜੇ। ਉਹ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਇੱਕ ਮੁਹੱਦਿਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਾਲਾ, ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਤੇ ਮੁਹੱਦਿਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਜੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਜਨੂਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤਰੋ? ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਗੜਾ ਦੇ ਕੇ। ਆਓ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਉਹ ਫਜ਼ਾਨ ਬੱਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰਾਖ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਓਏ ਜੋ ਬੰਦੀਓ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ना साह ले सकते हो। अच्छा जी, कॉलर आए हैं एक, तो वो ले लें। मौलाना कासिम ननौतवी साहब आए हैं ऊपर। नहीं ये तो अपने ही बंदे हैं यार, आई एम फाइनल मेरे यार। मौलाना कासिम ननौतवी मैं भी नहीं किया। जी आ गए हैं अकील शामी साहब। जी सर, जी सर, जी बोले भाई। वकील शामी साहब इतने शामी बना के चले गए हो। जी अपना ननौतवी साहब आप बोलेंगे, ननौतवी साहब आप बोलेंगे कि खामोश रहेंगे? अच्छा ननौतवी साहब ये आप जो आपने वाले पेश किए हैं, आप जो है हमें यहाँ लगा कर दिखाएं। मैं आप रात बातें को बनाते आपको हो। निकाल कर दिखाऊंगा, ओरिजिनल किताबें दिखाऊंगा। ननौतवी साहब बेफिक्र रहें। ऐसे नहीं होता भाई, आप ये देखें, जैसे होता है वैसे बता दें हमें, वैसे आप कर देंगे। हवाला लगाएं। आप लोगों के साथ मजाक बनाते हो, हवाला लगाओ। अच्छा हवाला दिखाएं, हवाला लगाते हैं, ठहर जाए आपको हवाले दिखाते हैं, ठहर जाए। लगाओ एक डेथ हम की अपनी देखो। मोबाइल से निकाल के दिखाते हैं आपको। ननौतवी साहब ठहरे। निकालो मोबाइल, पुराने मोबाइल, सस्ते मोबाइल रखे हैं, और जो है उसमें आगे से वाले सेव किए हुए हैं। सुभान अल्लाह। लाओ हाओ कटो बाहर। पुराने मोबाइल का वाला काबिल कबूल नहीं होता। भाई बिल्कुल नहीं होता, उसमें बोगस वाले होते हैं। ओहो हाँ निकालो तो हिम्मत ही नहीं मौलवियां, आ जाओ इधर पेड़े च। यार मौलवी को हिम्मत है तो 3310 से वहाओ हवाला। 3310 नहीं एक बात समझ में नहीं आती यार, ये लोग जज्बाती क्यों हो जाते हैं? जब ये हमारे सामने आते हैं तो गालियां देने लगते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, पता नहीं क्या बात है। हालांकि कोई गाली वाली ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ मैं- ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ, यकीन लेकिन करो, उन्होंने मैंने तो देखो सिर्फ कैसी किताब दिखाई है, मैंने सिर्फ सामने आके किताब रखी है, वो गालियां निकालना शुरू हो गया। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੇੜ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲੀਏ, ਖੋਲਾ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ओ भाई आपने रौला पाया हुआ है, आप जो मैंने सवाल किया जवाब दे। ये देखें भाई मैं किताब निकाल रहा हूँ आपके लिए। मौलवी साहब, ननौतवी अपनी साहब सारी आइडिया बयान करा बैठे हो। आओ ये देखे हमारे भाई आ गए हैं जनाब साहब, ज्यादा सुल्तान साहब आ गए हैं, जवाब देते हैं आपको। आपने जो ये यहाँ पे बातें बनाई, हवाले है नहीं आपके पास, और जनाब ये वाला दूंगा वो वाला दूंगा मैं, और निकालो वाले बाहर। ਓਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਥਾਨਵੀ ਦੀ ਟਾਫੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। और भाई इस तरह की बातें मत करें आप साहब। सुल्तान साहब वो जनाब आए ऊपर, ये जो इन्होंने जो है ना ड्रामा बनाया हुआ इधर, आए ऊपर, कटो वाला बाहर। ये नवी सुन लो। मलफूजात के अंदर लिखा हुआ है कि अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको मेरे मतलब में ना भेजा करो, मेरी नीयत जो है ना वो नफ्स मेरा बहकता है। तो और भाई ये कोई आपके पास इनकी जो- सबूत है? आप इल्जाम लगा रहे हो।
बिल्कुल सबूत मौजूद है भाई जान, ये देखेंगे मैं ओए हवाला आपके भी पास सामने पर्चियां मैं लगा होती हैं, देता हूं। पर्चियां। ओ भाई पर्चियां होती हैं आपके ना पास जी ना, इधर। ना जी ना, पर्ची अगर अगर पर्ची हो तो जनाब जो चोर की सजा वो मेरी सजा। जनाब साहबजादा सुल्तान भाई ऊपर ए आए जी देखियो आप, पहले ये पहले जो आ इन्होंने देखो बात जरा बनाई हुई है। ननौतवी साहब देखियो की ओ लिखी भाई है। नजर नहीं आ रहा। जिस पहले- वक्त हजरत पहले- गौसे पहले मोबाइल पाक में ने लो। जिस वक्त हजरत गौसे पाक ने कदम ही अला रकाब औलिया फरमाया तो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया या जल अला आईनी, ये सबूत अफजलियत हजरत गौसे पाक है। हम गौसे पाक हैं, हम मुशरिक, तुम गौसे पाक कहो तो तुम लोग तौहीदी। ठहर जाओ, अगे अगे हवाले सुनते जाओ जरा पुत्रो। ये तो मैं जबानी याद रखिए, मेरे को घर किताब पई है। कौन सी कहते मैं बुक है, दर्जनों नाम हेलो बताओ हेलो इसका भाई। आला कौन सी बुक है, नाम हजरत बताओ। ये ले आला हजरत ये ले अभी जनाब। तशरीफ फरमा है और इमदादुल मुश्ताक ये- इला अशरफिल इखलाक। और यार यार ਤੁਹਾਡੇ ये ਕੋਲ देखें। ਹੈ जनाब भी, ਇਹ पर्ची। ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ये पर्ची, कर दियो हवाला। ये पूरी ਇਹ किताब ਵੇਖो पर्ची जरा। है। ਓ ਯਾਰ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਿੰਟ, ਬੰਦਿਓ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ। ओ ਕੀ ये हवाला पेश मीर करते सलीम हो? ने सबसे बदले हुए ज्यादा। हमारे वाले। ओ और मीर अल्लाह सलीम के ने बंदे बदले हुए हैं, हमारे वाले। मलफूजात हकीम अल उम्मत, मलफूजात हकीम अल उम्मत, जिल्द 19, सफ़ा नंबर है जी जनाब 259। और ये जनाब है कि एक साहब एक लड़के पर फरिफ्तगी और हजरत का इलाज करना। लिखते हैं कि एक साहब हजरत वाला से बैत हैं और पेशा खयाती का करते हैं। उनका ख़त आया था, लिखा था कि मेरे पास एक लड़का काम सीखने दोपहर को आया करता है। उसकी मोहब्बत मेरे दिल में इस कदर हो गई है कि हर वक्त उसका ख्याल रहता है, हत्ता कि ख्वाब में भी नहीं भूलता। ਐ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਗਹਿਰਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਗੰਗੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। और वो कहते हैं ख्वाब के अंदर पेशाब किया कुरान पाक के ऊपर एक बंदे ने, तो कहता है जी ये ख्वाब बड़ा मुबारक है ना, ख्वाब बड़ा मुबारक है। ओ यार मेरी बात सुने ना, अब आप हवाले पे हवाला लगा रहे हैं। ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਥਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹਿਕਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। मेरी स्क्रीन वड्डी करे होने, ए मेरी स्क्रीन वड्डी करे जरा, ए देखो जरा, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ना मौलाना ननौतवी साहब ए देखियो जरा। ਇਹਨਾਂ ਦਾ अशरफुल अखलाक इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक, सफा नंबर मुहद्दिस आज़म। 33, जो नेट के ऊपर ब्लू कलर का नुस्खा मौजूद है। ये देखें जी, ये खुद लिखते ही हैं लड़ सबसे पड़े हैं ज्यादा और मौलाना जनाब भी इन्होंने गंगोई को हमारे अपना सामने रूहानी बाप आला हजरत की मफारकत और हिंदुस्तान में यतीम रह जाने का गम था। और लड़ पे जे आपस ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ये जे फिजान भाई, ये सुनो जे जरा। ये जे इन्ने फिजान भाई, ये जे इन्ने कोई फिजान इनमें भाई किताबी। सुनो जरा। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲੈ। ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਕੁ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਥਾਨਵੀ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੁੰਮੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, यानी कि ओ भाई मुझे म्यूट क्यों लगाते हो? ओ भाई हम इन मुल्लाओं को हुज्जत नहीं मानते अपने लिए, हमारी किताबें निकाले। छोटा मोटा मुल्ला नहीं जे है, वो छोटा मोटा मुल्ला नहीं जे भाजी, और जरवली जे जरवली। अच्छा 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 अच्छा। हाँ भाई जी, मेरे लिए हुज्जत छोटा नहीं है मोटा मुल्ला नहीं ना, जे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे लिए हुज्जत नहीं है, हाँ जी, मेरे लिए हुज्जत नहीं है भाई। ए देखो तो ए देखो फिर किताब हुज्जत है ना, किताब देख लो। तो रशीद, वो देखो पर्चियां, वो देखो पर्चियां। कुछ तस्करा तो रशीद कहता ख्वाब च कासिम ननौतवी साहब ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ, ਦੁਲਹਨ की सूरत में कहता देखिਆ। ओ भाई नजर नहीं ਤੇ आ ਕਹਿੰਦਾ रहा। ਉਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਸ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਤਜ਼ਕਰਾ तो रशीद। तो भाई आपको परेशानी क्या है? आप मुझे बताएं, आपको परेशानी क्या है? ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਵਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ। शोहर और जन में एक दूसरे से फ़ायदा पहुंचता है। देखा जी मौलवी कासिम साहब। अच्छा जी, ओ भाई इसका मतलब क्या और है? वाला
आप पढ़ रहे हैं, कहते मतलब हैं तो कि बताया ना हमें। कहते हैं ख्वाब के अंदर जो है वो यमन कटीटा की है ना, उसके साथ कासिम ननोतवी के साथ ये तो लिखा ही नहीं हुआ उधर। लिखा हुआ है ना, मर्दो जन जो फायदा हासिल करते हैं, लिखा नहीं हुआ? यार मर्दो जन का फायदा जो होता है, देखे ना जी, कि उनका ख्याल रखना है जी, उसकी सेहत का ख्याल रखना, कुछ ला के देना उनको। तो आप ये जो इतना बड़ा इल्जाम लगा दिए, इसको साबित करें। और देखो तलिया पर ये काबर दी वार्ता सुन के सड्या तलिया कटन लिया जे और भाई हम इन काबरीन को मानते ही नहीं है। ये कौन काबर है? ले भाई, हमारे लिए साहबा हुज्जत हैं, और हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जत हैं। चुको इन्हां निकलो लैके। अच्छा वो वाला मुझे निकालने थे जो वो कहते थे ना अशरफ अली थानवी साहब कि वो लड़के ना मेरे भेजा करो, तो वो मेरा जो है ना वो थानवी खड़ा है। यार आप मामा साहब, आप अपनी जो है ना खामोश रहे हैं, मेरी आपसे बात नहीं हो रही। आप उनको जो है वो हंस हंस के दिखाते हो। वो जो आपने कहा ना अबू हसन भाई, उन्होंने आपस में वही ताल्लुकात कायम किए जो मियाँ बीवी खाते हैं। यार आप लोग जो लोग सुन रहे हैं, भाई मेरी बात सुने ना, और भाई बात सुने, आप हंस रहे हैं। जो आप लोग नीचे बैठ के सुन रहे हैं, जो इन्होंने बातें बताई हैं, वो जो पर्ची लेके आए थे, है थी उसमें ऐसी बात कोई? अगर मियाँ बीवी के कुछ मामलात हुए हैं तो गलती भी इसमें क्या है? और मियाँ बीवी के नहीं ना हुए रोला दिए मियाँ बीवी दे, और मियाँ बीवी के नहीं हुए, थानवी साहब के हुए हैं। बड़ी अजीब बात है यार, ये तो क्या आपने मजाक ही बना लिया। यार देखें, हमें कोई इतराज नहीं है, हमें कोई इतराज नहीं है। ये देवबंदी कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। यार जो आप इल्जाम लगाते हैं जनाब, जो है मौलाना कासिम ननोतवी साहब इतना बड़ा इल्जाम लगाते हैं, वो इबारात तो मिर्जे ने लिखी थी, वो तो नकल हुई है हमारी किताबों में। अच्छा हैं ये सारी आप जो है पर्चियां आते हो लेके, मीर सलीम ने बदले में हवाले जो है ऑनलाइन बुकों के, आप देखें, वो हमें मैं कहता हूँ ये जो कासिम ननोतवी की किताब है ना तहज़ीरुन नास, ये लिखी मिर्जा कादियानी के लिए गई है। कोई हलाली देवबंदी आए और तहज़ीरुन नास का दिफा कर ले, वहां पर जो कुफर उसके माथे पर है वो भाई कोई हलाली देवबंदी अगर है, आप दिखा दें उस बुक में लिखा हो, उस बुक में लिखा हो, यहाँ पे मिर्जे ने बोला हो कि जी ये देखे मेरे लिए लिखी गई है किताब। ये तो आप अपने पास से बातें मैं बना रहे कहता हैं। हूँ जिस तरह के दावा उसके अंदर जो बात लिखी है, सेम वही बातें मिर्जा कादियानी में लिख कर गया है। कहाँ लिख के गया है? एम ही 1974 की कौमी असम्बली के अंदर मिर्जा कादियानी के जो खलीफा था, उसने वो इबारत पेश की आकर, मलफूजाते मोदी से कश्मीरी उठाकर देखें, उसके अंदर मौजूद है। किताब मिल गई है, कादियानी जो खलीफा था उसने वो इबारत पेश की। ले जी किताब में लगी है, किताब का नाम है मजालिस हकीमुल उम्मत, और इसका सफ़ा नंबर है जनाब 57, और अनवान है जी 9 उम्र लड़कों से इख्तलात में एहतियात लाजिम है। ये उसका अनवान है। इसके अंदर अशरफ थानवी साहब कहते हैं कि मैंने अपने लोगों को ममानियत कर दी है कि तसनीफ़ के कमरा में जहाँ मैं तन्हा होता हूँ, किसी 9 उम्र लड़के को ना भेजा करें, मुझे अपने नफ्स पर एतमाद नहीं। यानी कि किसी टाइम भी जेड़ा वे ना और जॉनी सिन जेड़ा ना बन सकना मैं। भाई इस तरह मत करें, 1 मिनट आप ले और 1 मिनट मुझे दें। ये बात नहीं, ये एक मिनट हम लेते हैं, हमें लेते लेने दे पहले 1 मिनट। यार ये ज्यादती है, सारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये देख ले, मुझे वक्त नहीं देते। जी आप अच्छा, ले। ये साहबजादा सुल्तान साहब ने कॉल डाली थी और खुद ही जनाब निकल गए हैं। ऐसे ना करें, अगर आ जाए मैदान में। ये आपका आवाज सुनाए, मैं आ जाए मैदान में। ये ननोतवी साहब जो आपने यहाँ पे भेजे हैं, इनको तो कख पता नहीं है। आप कम यार कुछ साबित करो ना मामा साहब, आप भी बस बोलते ही हो, आपको पता होता नहीं है जी, कहीं की रोड़ी कहीं का वट्टा है जी, तो आप भी तो बातें बनाते हैं ना सिर्फ आगे। मैं तो आपको दावत दे रहा हूँ, किसी साहिब इल्म को लेके आए। ये जो नीचे भाई मुझसे बड़ा
कौन है साहब इलम? ये जो आपके पास बैठे हुए हैं। ननोत्वी साहब और जाओ अगर कम करो अपना जाके, नवी सुन ले, कोई शहर ही वो साबित कह हुई। रहे हैं कि मुझे अपने नफ्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, नौजवान लड़के ना भेजो। भाई तो सही बोला है ना उन्होंने, क्या वो बोलते कि भेजो बच्चों को मेरे पास? यार ये बड़ी अजीब बात है यार। नहीं कि अगर उनके पास कोई बच्चा चला जाता तो वो उसके साथ यपन की विपा कर देते। फिर तो वो उन्होंने डिग्री वहाँ पे दी थी, लिखा हुआ है मुफ्ती कुछ अजीज ऐसा, ने जो लिखा हुआ डिग्री है दी कुछ थी ना, ऐसा। मुफ्ती अजीज ने जो डिग्री दी थी ना लड़कों को, वही वो डिग्री तो दी हरामी है भाई, हमने उसको मानते कटो बाहर उन्हें कितने, और भाई हमारे लिए इज्जत है वो। मेरी भी सुन लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लो जी देवबंदी हलवा वहान लगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੇवबंदी ਪੜਾਵਾ ਮੰਗੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। तमाम ये पांचवा बंदा बोल रहा है अब जनाब, पांचवा बंदा इनका बोल रहा है। ये आप देख ले खुद ही। तस्वीर ਵੱਡੀ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਡੀ ਕਰੋ यार, ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦਿਓ ਸਾਰੀ। नहीं आप भी बुला लें सर, आप भी बुला लें ननोत्वी साहब। के मानने वालों के लिए भी हिदायत की दुआ, ना माने तो फिर लानत बेशुमार, लगातार तेज रफ्तार, एमरजेंसी लानत, ज़ेरे तमीर लानत, तमीर शुदा लानत, रेडी मेड लानत। ये देखें जी कससुल अकाबिर मौलवी अशरफ अली थानवी। ਕਿਹੜੇ ਬੈਗ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬੈਗ। वेरी नाइस। पटारी नाल ही। और पटारी को नहीं, पर्चियां पर्चियां सारी पर्चियां इकट्ठी की है इन्होंने। अब आपके सामने ये पर्ची है। और भाई कौन सी बुक है, इसका मतबूआ दिखाओ। कससुल काबर। ये देखें और भाई मतबूआ दिखाओ, मतबूआ क्या है इसका? चौक फुहारा मुल्तान पाकिस्तान। अच्छा मुल्तान तो की ये- छपी हुई है। अच्छा दिखाओ अब क्या एतराज है आपका जी, ऐसा नहीं। दिखाएं। कहता है जब वो मजलिस खत्म हुई तो बाज लोगों ने फिर पूछा, फरमाया कि जब ये लोग आए तो मैंने हक ताला से दुआ किया, अल्लाह मुझको रुसवा ना कीजिए। हक ताला ने इमाम आजम अबू हनीफा और हजरत और शेख अबू वली रहमतुल्लाह अलैह की रूह को हुक्म दिया कि जवाब में इस्तिआनत करो, चूंकि इमाम साहब की रूह मेरे दाहिनी तरफ थी और शेख की रूह बाईं तरफ थी, जो वो कहते थे मैं कह देता था। और देवबंदियों के नजदीक तो बुजुर्ग भी हाजिर नाजर, और बुजुर्ग भी यार रूह थी ना, और भाई रूह थी, रूह बदल कर दी है, रूह बदल कर दी है। नहीं नहीं यार, जैसे आप देखिए फरिश्ते गैब होते हैं। दोबारा पढ़िएगा वाला, दोबारा पढ़िएगा वाला जरा। कहता है दोबारा पढ़िएगा। दुआ की, ए अल्लाह मुझको रुसवा ना कीजियो। हक ताला ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और शेख अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की रूह को हुक्म दिया कि जवाब में इआनत करो, चूंकि इमाम साहब की रूह मेरे दाहिनी तरफ थी और शेख की बाईं तरफ, जो वो कहते थे मैं कह देता था। अब जवाब दूं मैं? जबरदस्त। और भाई नहीं, आप- दुआ मैं आपको एक इनकी और मुस्तनद किताब से दिखाता हूँ भाई जान। ये दुआ किसने ठहरे की? जरा एक मिनट, ठहरे और भाई जवाब तो ले लो, और जवाब तो ले लो पहले, जवाब तो लो। देखो ये देखो, कहता है कि एक शख्स ने फरमाया कि मैंने देखा है कुरान मजीद पर पेशाब कर रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। हजरत ने फरमाया ये तो बहुत अच्छा ख्वाब है, तुम्हारे लड़का पैदा होगा और हाफिज होगा। चनाचे ऐसा ही हुआ, उनकी तसल्ली होगी। अस्तगफिरुल्लाह, लाख दी लानत बेशुमार। अस्तगफिरुल्लाह। और भाई पहले पिछले वाले का जवाब तो ले लो, जवाब नहीं लिया और जो वाले दिखा रहे हो। देखें दियो कि जिस तरह आपको पता है जनाब, उसमें रूह का जिक्र है, उसमें बंदे की अच्छा। बॉडी का जिक्र नहीं है कि बंदा पहुंचा खुद। रूह मदद कर सकती है, और भाई रूह मदद बात कर तो सुने सकती ना है। यार, बात सुने पहले, बात नहीं सुनते, ये मुसीबत है आप लोगों की। अच्छा। देखिए जिस तरह फरिश्ते जो हैं मदद के, यानी जंगे बदर में फरिश्ते मदद मदद के लिए आए, वो भी तो अच्छा। नजर नहीं ना आते, इसी तरह अच्छा। जो रूह है वो भी मदद के लिए आई। इससे उनके तो बुजुर्ग साबित रूह, हो गया। बुजुर्गों की रूह मदद कर सकती है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल या अय्युहन नफरक, या अय्युहन नफरक, लोटा धरक फी मकामिल झरक वटरक। और देखो भज गया जे इन्हें वेल होर खोला। भाई इसमें आप बताएं कोई गैर शहरी या अय्युहन नफरक, लोटा धरक फी मकामिल भाई झरक गैर शहरी वटरक। कोई दिखाए चीज इसमें क्या है? हाँ जी दिखाओ, हाँ जी दिखाओ, पता लगाओ।
फैजान भाई आपके पास इमदाद सलूक किताब पढ़ी है? इमदाद सलूक किताब फैजान भाई फैजान भाई नहीं नहीं वो नहीं है, वो नहीं है। फैजान भाई फिर पढ़े जी। यार ये पंजवा बंदा वाशरूम मत जाने की दुआ। अब ये पांचवा बंदा बोल रहा है, ये इसको बोले खामोश हो जाए। वो ठरक ठरक म्यूट करो। यार पंजवा या बंदा बोल रहा है, उसको फरक। खामोश कराएं। या आप तो यूहन पांचवा बंदा बोल रहा है। दर्रक फी मकामिल झर्रक वटरक जरक व खरक खरक और भाई पांचवा बंदा को खामोश कराएं। टेप आया है। या यूहन फरक लोटा जरक फी मकाम करक। अच्छा जी, एक गुलाम साहब आप जरा खामोश हो। लोधी साहब आपको बड़ा शौक है बात करने का, आप बता दें कि इसमें मुझे फतवा लगा दें, इसमें गैर शरई अगर चीज है तो फतवा देवबंदियों का लगाओ। हलवा भी सुन लो भाजी, इन्होंने ये हलवा भी लेने वाशरूम जाने की दुआ है। नहीं नहीं तो हमारे फिर पास परेशानी क्या है आपको? दुआ यार फिर पढ़े हो, वाशरूम वाली दुआ फिर पढ़े हो। फिर पड़ी है। नोतवी साहब ये वाशरूम जाने की दुआ है। या यूहन फर्रक या यूहन फरक लोटा जरक। लोटा धर्रक फी मकामिल झर्रक वटक। यार एक मिनट सारे खामोश हो जाएं, मैं जवाब देता हूँ। भाई बताएं, ये जो भारत है इसमें गैर शरई कोई चीज है तो बताएं, इस पे फतवा लगाने की हिम्मत है? ये फतवा देखो लगाओ। कहते हैं कि नहीं, मौलाना आप गंगोही नस के गए थे, दांत और ना नस रहे गए थे, थे। और नस गए एक थे। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। फरमाया कि हजरत मौलाना गंगोही के दांत ना रहे थे, और मगर लड़ पे कुरान जा, शरीफ पता चला लड़ पढ़ने पे के जा। वक्त ये ना मालूम होता था कि इनके दांत नहीं आह कर। जहाँ मैंने दरियाफ्त किया कि हजरत गंगोही की उम्र क्या थी, फरमाया तकरीबन 80 साल थी। एक साहब ने हजरत गंगोही से अर्ज किया था, हजरत दांत बनवा लीजिए। फरमाया क्या होगा, दांत बनवा कर फिर बोटियां चबानी पड़ेंगी। दांत ना होने के वजह से लोगों को रहम आता है, नरम नरम हलवा खाने को मिलता है। या यूहन फरक लोटा दरक फी मकाम भाई आप जवाब सुनो नरम ना, नरम ये हलवा आपने साथ खाने रखे को हुए हैं मिलता बंदे दो है। दो। यार फैजान भाई आपने साथ में बंदे रखे हुए हैं, सैलरी मेरे यहाँ मिलती है इन बंदों को। मेरी बात तो सुनो, ये कौन सी बात है? फरमाया आप बोलते हैं मैं जवाब तो दूं। हजरत हकीम ज़ियाउद्दीन बहुत तेज मिजाज थे। एक बार मौलाना गंगोही उनके यहाँ मेहमान थे। एक मसला तलाक का पेश आया, मौलाना ने फतवा दिया। एक मुल्लानी कहने लगी कुरान मजीद में तो इसके खिलाफ लिखा है। हकीम ज़ियाउद्दीन साहब भड़क गए, बिगड़ गए। कहा अड़ी चल बैठ चुड़ैल, तू क्या जाने कुरान को इतने जूते पड़ेंगे सर पर एक बाल बाकी ना रहेगा। तू क्या जाने चुड़ैल कि कुरान किसे कहते हैं। तो भाई उन्होंने 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 सही कहा है। आपको क्या गलती है? कौन सी गलती नजर आई है? बताओ बताओ, कौन सी गलती नजर आई है? बताओ बताओ इधर। इतने बुढ़ी दे सिर ते जुत्ते पे मार दे हो, एक बाल भी बाकी ना रहे हो, नुचड़ेल पे कहते और भाई हो, बुढ़ी बुरी हो तो फिर इस तरह ही कहते हैं ना लोग। और भाई जब बुढ़ी ने एक गैर वाजिया और जो है गैर हकीकी सवाल पूछा है तो इसी तरह जवाब मिलेगा फिर इसको आगे से। यार ये साहबजादा सुल्तान भाई आप ऊपर हैं, ये देख लें इनके काम। कोई वाला जो है ना गैर शरी वाला नहीं पड़ा इन्होंने अभी तक एक भी, सारा मजाक बना रहे हैं सिर्फ। आप लोग जो है शुरू से मजाक ही बनाते हो। हाँ नरम नरम हलवा खाने को मिलता है, नरम नरम हलवा खाने को मिलता है, नरम नरम हलवा खाने को मिलता है। दिल टूट गए सड़कत गोई दे। हाँ ये देखिए इनके बड़े मजबूत है दलाइल। हालांकि इन्होंने एक बार पे भी फतवा नहीं लगाया अभी तक, बस पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते फतवा जा नहीं रहे हैं। लगा रहे, हम तो आपको सिर्फ अल्लाह अभी को घुमा पता रहे गैर शरी को है कर लेंदे चे। फतवा हम इन्हीं बातों पे नहीं लगाएंगे। ठहर जे मौलाना ननोतवी साहब ठहरे। और काम करो अपना तुही। फतवा हम लगाएंगे, एक मिनट, भाई एक एक तो मेरा मिनट, नाम एक सही ले, एक तो अच्छा मेरा जी। नाम सही ले। आप मेरा नाम फतवा हम बिगाड़ रहे उन्हीं हैं। बातों पे नहीं लगाएंगे, मेरे आका फतवा हम सल्लल्लाहु अलैहि इन्हीं वसल्लम नाम बातों को पे बिगाड़ने से लगाएंगे। रोका ये हुआ है। देखें, मेरे आका फतवा सल्लल्लाहु अलैहि हम वसल्लम में इन्हीं नाम बातों पे बिगाड़ने से रोका हुआ है। मेरा नाम नहीं बिगाड़ना बाप ने। फतवा हम इन्हीं बातों पे लगाएंगे, उन्हीं बातों पे नहीं लगाएंगे। वो तो हमने मजाक के लिए रखी है, लगाएंगे हम इन्हीं बातों में फतवा। नहीं इतना बड़ा आपको नाम दिया जा रहा है, ननोतवी नाम फतवा हम इन्हीं बातों पे लगाएंगे ननोतवी साहब। कौन सी बात है? पढ़ो जी पढ़ो। आज मैं जो है ना मैं आपकी सुनता हूँ, पढ़ो। ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौले ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अमर है कि उस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो उसमें हुजूर ही की क्या तखसीस।
ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجرون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی آنسر ہے. جہاں پر علم غیب کا حکم کیا جانا کہہ رہا ہے. اب یہ دیکھیں آپ کے گھر کی کتابیں نکالتے ہیں, ابھی نکالتے ہیں آپ گھر کی کتابیں. بھائی یہ غلطی سے لکھا گیا ہے, یہ اصل میں اس طرح کی غلطی بات سے ہے نہیں لکھا گیا, یہ انگریزوں سے یہ پیسے آتے رہے تھے ساری زندگی, یہ اس سے لکھا گیا ہے. یہ دیکھیں بھائی میر کتاب سلیم نے النوازل. بدلی ہوئی ہیں, میر سلیم نے مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری نائب مفتی واؤساز جامعہ اچھا وہ قاسمیہ والی عبارت مدرسہ. پھر پڑھو نا بھائی, وہ والی عبارت پھر پڑھو ایک بار, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں, آپ پھر پڑھو. اچھا جی, اچھا جی, وہ عبارت دوبارہ پڑھ لیتے ہیں, وہ عبارت دوبارہ پڑھ لیتے ہیں آج. پڑھو چلو. اچھا, کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی